बरजरानि रङामाटी हाजोआव मोनसे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाय। गावनि फिसायनि आखायावनो जिउ खोमाना लानांदों मफिदा खातुना। हाग्रायाव बन लायनो फान्दायनानै गावनि अनसुलि बिसिखौनो बुथारदों हानिफ आली मुंनि सासे सुबुङा। नंगौ, खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो हानिफ आली आरो बिसि मफिदा खातुननि गेजेराव नखरारि नांज्लायनाय सोलिबाय थादोंमोन, जायनि जाहोनाव फिसाय हानिफ आलीआ हाग्रायाव बन लायनो होननानै गुदु हाग्रा ओनसोलाव लांनानै गावनि बिसि मफिदा खातुनखौ बुथारखुमा होयो आरो बुथारखांनायनि उनाव बिसिनि गोथै सहखौ हाग्रायाव दोनखोमादों दुथां हानिफ आलीआ। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला गावखौ रैखा खालामनो थाखाय हानिफ आलीआ गावनि बिसिखौ गोमाना थानायनि फाव दिन्थिनानै बग्रिबारि पुलिस थानायाव रिपर्टबो होदों आरो बग्रिबारि पुलिसआ नायबिजिरनायाव बुथारनायनि गुबै फोरमायथिखौ मोनो आरो गुदु हाग्रानिफ्राय आइजोनि गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो दा पुलिसआ बुथारग्रा हानिफ आलीखौ खायो आरो जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरनायखौ जागायो होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। কি করে খালি পরপুরুষ নিয়ে থাকে। কেনেকে মারিছে? একটা বাড়ি দিছিলাম, কোন কত কত ঘরের মধ্যে দিলাম একটা বাড়ি। তার পিছত কি করেছিল? তার বেশি তারা একবার খুব দেওয়াতে মানে রক্ত সিং গেল নাকি, মানে ব্যবসায় পড়ে গেল। তারপর লোকেনে মানে টানি দিয়ে দিছে। জঙ্গল লুকাইছে। হ্যাঁ, মানুষ মরিলে তো পাবলিক দেখলে মতো মুখ মারিব, সেখানে ভয়তে মহিলাতে দিয়ে দিছে। আপনি যে বিরুদ্ধে হওয়ার কেস করেছিল করছি তা পুলিশে তো ডাইরেক্ট যেন মোর আনবা লাগে যে ঘর আইলে মই ঘর আপনি নিজকে বসাবার কারণে বিরুদ্ধে ফোন হ্যাঁ হ্যাঁ তাতে ঘর আইলে মই ডাইরেক্ট কই দিম, তারপর তার ইমান করবা না লাগে এখানে। আর কোন কোন আছে? আর কোনো নাই, আপনি অকলে করেছে? হ্যাঁ একলাই। নাম কি তোমার? মোহাম্মদ হানিফ আলী। আপনার কিশোর নাম, স্ত্রীর নাম কি আছে? মজিদা খাতুন। ঘটনা কেদিন আগে? তিন দিন হল। কি রাতে না দিনত করেছিল? দিনত 12টা।